الزول في اللونيات مثلا فوالا البيرسونيل دو لوبيتال دو لو بي اش داوقاس كان يرفض يفاس نيس. Faites attention s'il vous plaît. Achen refeden يفاس نسندين سيامن يخمن ils sont saturés, dépassés, débordés. ولا شيء يخمن les malades techniques les couloirs, même les malades qui sont pas malades, les malades où ils ont le Covid. Alors qu'ils sont dépassés par les malades du Covid. Donc, faites attention, faites très attention, la situation elle est très alarmante, elle est très grave. Je suis le docteur Bonnoir, médecin généraliste de santé publique. Je travaille aux urgences Covid. On a fait une petite protestation ce midi. Vu la situation catastrophique, je peux dire que la situation elle est gravissime. Suite au manque de place, on n'a aucune place pour admettre de nouveaux malades. On reçoit des malades en détresse respiratoire. On n'a pas de place pour les admettre. On n'a pas de place pour prendre en charge les malades déjà admis. L'oxygène il est toujours en manque. بطننا toujours يتشري بالك فوق لا بوتاي بالك فوق لا سيتير ولا شري بوتاي اون ديبلاس لي بوتاي دونك لابورت انا ديال ديك الشمندة لي مالاد والله من زميران من قبل سانسيرمون والله من زميران من قبل نخدم اون سيرشارج اقلا كون دي تيموان اقلا كون دي تيموان لا بوبيلاسيون اقلا كون 9 لي مالاد ديالنا هنايا اقلا كون دي تيموان نخدم hors capacité, on est hors capacité, ça fait longtemps. Je vais vous donner un seul exemple. Les urgences étaient 8 men, il y a les malades avec source d'oxygène. Ça les malades admis et les urgences. Je témoigne. Les couloirs, vous pouvez prendre les témoignages. Je témoigne, j'ai vu. Le reste de la population. لكن نبغى نخدمي لا بوبولاسيون، نبغى لا بوبولاسيون غتجي، نبغى لا بوبولاسيون غتحلو، نبغى لا بوبولاسيون غتكون وطنيه. مي ذا شو والله ما نزمير قبل. Vu le manque d'oxygène, le manque de place, vu le pic épidémique, on n'a pas encore atteint le pic. Mais كتشمد بزاف لي مالاد ونزمير كاينه سوطر ان بوان، سوطر ان بوان ديال حق المرض. Ça me fait mal au cœur. Une petite histoire très grave, un jeune qui est décédé, je ne vais pas dire son nom, il est protégé par le secret professionnel. Il a la salle d'attente, un pic fébrile, il est décédé. حضرت مسيو تابوري في طابور الصباح خدمة في لا داتونت خدمة في البلونكار. الله يعطيك الصحة اون تو ريميرسي بوكو. ودنيني يمكن عقلنا نخدم عقلنا لواحد لا بوبولاسيون مي في لي مويان enfin le personnel il commence à tomber malade. Aujourd'hui j'ai fait sortir deux infirmiers qui ont un certificat de confinement positif donc il a pas de كامل يخرج vu la charge du travail او ندينا الحاجة حضر فيما نتريمت قحطان الى les autorités d'intervenir ان داوين l'oxygène un dit par exemple l'hôpital de Souk Al-Tenine. C'est très important avec le PH de Souk Al-Tenine. Il a pas dit le PH de Souk Al-Tenine dans le plus bref délai. Il a pas dit dans le plus bref délai parce que le Karan qui on va tous mourir.